Menjua-jua seni naras turang seni ikelengi Tuhan ta Yesus Kristus ikatakan kami selamat hari Minggu man bandu kerina man bandu kam kekelengan kami si sekali enda dengar ikut bergabung ibas kebaktin enda man bandu pe ikatakan kami menjua-jua keikut sertanta ibas mengikuti kebaktin enda tama pujin man kemuliaan gelar Tuhan. Mari dage seni naras turang kekelengan ni Tuhan ibas minggu enda kita mengketi minggu merdam. Enda salah sada minggu khusus diaturkan gereja anta guna banci mereka pengertiin ras penjemba karena pentingna peningkatan ekonomi jemaat. Salah sada dampar sena berita si meriah kubas tenggeluhenta mabai resikapna ras raturna kita ngangkai ndarami ras makeken ulih pencarinta alu tujun gelah kegeluhenta reh ulina ras terpuji gelar di batanta turang ras senina mari dage radu ras kita kerina ersembah
man di batanta si badia, ibas kehamatan ras keriahan ukur. Alu bagedege, mari iajuk kita ras kerina rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 310 pitu, ayat sada rasi peduakan. Ibas gelar di bata bapa, si masu-masu kerina pendahindu. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si tetap erdahin guna kini ulin manusia. Ras ibas gelar kesah tiba dia, si tetap mempelimbarui gegeh ras kepentarendu. Perkuah ate ras dame, ibas di bata bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari, ibas kerembakan kesal si badia, ras kam kerina gelah. Amin. O juma-juma o lambiar, tapi ersurak jangan meriahlah, pergiteken kerina sini ibahan Tuhan man bandu. Perpalaskan kata di bata indah, si puji ia, aluras kita rende, ibas kitab dendenta, nomor 368, ayat si pemenang. Pujin man dibata si emperdiateken kegeduhan. Senina ras turang dibata anggo nepa doni enda ras krina isina.
Alu sada pedah man banta eme, gelah banci si pekena-kena doni enda ras kerina isina. Guna kini ulin kegeluhenta, dengan terpuji pe gelar di batanta. Enda mo sada rencanana simbelin, mena itepana kerina sinasana. Di bata masu-masu kita, alu mereken ulih pendahin man banta. Gelara ngasupna kita, nehken singena Athena. Tuhan ulu pemetek ras kepentaren, ibere kena man banta, guna dahi kendahin singena Athena. Mari tole si puji, dengan si permuliakan gelar di batanta, si enggo mereken erbage-bage, kini ulin, aluras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 280 siwa, ayat si pemenang. Pengakuan dosa, turang rasenina, bagai ulina rencana di bata mandoni enda, ras kerina isina. Mari dage si tatap kubas pusukta, ngakuken kelepaken, ras kinila tunggu ngenta, ibas makeken kepentaran si ijujurken di bata. Makanintalah sekala-sekala ibas kukurta. Ngaku kami Tuhan, igejak kami lengah kami tutus makeken kepentaran si ibere kendu. Subuh ibas kami makeken wari-wari, bagepe ngaturken pendahin kami. Lengah kami ngasup makeken waktu alu mekuli. Lengah kami pentar ngembangkan pencarin kami. Dengan lengah kami pentar makeken ulih pencarin kami. Mari bengket kita kubas paksa tenang si benaken.
guna toleng gejapkan dosanta mandi bata. Mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 377 ayat si pemenang. Berita pengalami dosa. Turang rastenina meriah kal ukur di bata, ngidah kalak singaku dosana. Ikatakenna man bandu, langena ateku karena kematian kalak si jahat. Tapi maka jeramin ia gelah gelu. Jana selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu kerina kam, singakuken dosa-dosandu. Nina, patulah kaman perintahku. Tentu ku pepaler man bandu kemalaman ate desken lau. Jana ku bere kemenangan nepet kam. Desken galumbang si ergalun ku tepi lawi. Meria ukurta arkiteken goi alami di bata dosanta. Maka mari dage si puji Tuhan. Ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 374 ayat si pemenang. Sampai sana kita moge pustaka si badia, bagin si pemenang, si ibuat ibas kitab Heber bindu 6 ayat pitu sekubas ayat walu. Tanah si ngaloken udan nge si ipasu-pasu di bata. Tanah si petura sinuan-sinuan si erguna mankala si nuanisa. Tapi alitana peturahri ras dukut-dukut
labo ia arguna, banci jadi isumpahi di bata ia, janah kedungena iciluk alu api. Ketuahan kala si megiken kata di bata, dengan si make kensa ibas kegeluhena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita sada ibas petoton, opelenga si oge pustaka si badia, ras kita pertoton. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga, isahkan kami we bujur man bandu Tuhan. Arkite-kiteken kuasa kelengatendu, semaka banci pe kesempatan kami, guna pulung megiken kerna katan. Gege kuasa ketandu si badia, si erdahin guna ngajari kemahandu, bagai pe paangka kensa, mankrina perpulungendu, singgo sikap guna dan kekensa. Terpuji kam Tuhan, sebab reh kami mindoman bandu, ibaslah Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab Yesaya bindu 30 ayat 23 sekubas ayat 24. Adi merdang kam ipesusur Tuhan udan peturahsa, janah melala ulihna siman peranindu, janah belang balbal ban ingan lembundung gagat. Jenggi lembundu ras kelede sinenggalai jumandu, dat gagaten simbur ras si menjilena. Senjenda me pengogenta. Menjuah-juah senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Ibas minggu enda ibabai kita ubas tema Tuhan peturah si erdang kendu. Adi kata merdang enda artina mekapken nuan benih. Tupung kita nuan benih ngatakan sa ijeme kita berupaya ras berusaha. Tapi si peturah benih dibata si ngaturken sa ras si dahiken sa. Maka lit kepeken baginta si harus maksimal si dahiken. Jangan lika bagin dibata si labo terdahiken ras terjului manusia. Bagin dibata mencangasuk dahiken sa. Tapi bagin manusia banci isampati dibata guna dahiken sa. Maka ibas minggu merdang enda ngajari kita gelah min kita tetap berupaya, berusaha. Sebab ibas kita berusaha ras berupaya ije dibata erdahin guna ngaturkan keperluan kegeluhan. Guna encukupkan kai sini iperlukan kita. Maka tupung kita merdang, entah pengerdangkan benih, ijenda ipersingeti kita, makana dibata ngosikap iban na fasilitas ibas doni enda, guna banci di manusia geluhkan kegeluhan. Maka tupung si erdangkan benih, entah pisisuankan benih, tugas ta ngerawat sa, memelihara sa, mumpukisan sa, tapi peturah sa pendahin di bata. Sebab ise pelabo ngasuk mempeturah sinuan-sinuan. Bagai si erdangkan benih, si timai piga-piga wari, ijay madibata, perdahin dengan terpuasa, guna empeturah bibit benih si isuankan kita na. Jadi ibas empeturah sa lalik sahamta.
Tapi ibas pupukisa ngerawatca, dahinta. Alu bagi ngatakan saman bata, lalit dalan na kita meganjang rukur, tupung erlipat ganda, benih si isuankan kita. Jana lungna maba kita, kubas kesenangan entah pe kebayaran. Sebab adi si oge kuan-kuanan bindu 10 ayat 22, ije isenakan. Erdahin erbintuas labo nambahi kebayaran. Tapi pastu-pastu Tuhan terbahan kalak jadi baik. Adilakin ipastu-pastu Tuhan, erdahin erbintuas pe kita, labo ipastu-pastu Tuhan. Jadi arah tanah enda, ijema di bata, berikan, mencidahkan, uga tanda keleng Athena man banta. Janganlah kita ngencang geluk, adina menghumur tanah, si isuankan kita benihda. Rikut peras rubia-rubia. Jana arah kerina sinuan-sinuan dai, kita pendatkan kesehatan, pendatkan kegeluhan. Makana luar biasa di bata ang kelengi kita, sebab ibas anhe sendiri pe, ngo sikap ibahana kerina, nutrisi, entah pe suplemen, guna empeturat sinuan-sinuan dai. Ati itirah kena kaudan, beri kena kaudan, rehumur naka tanah dai, semakana sinuan-sinuan dai pe, banci mejile uratna, dengan menghumur perturahna, mereka ulih si mejile. Maka seni naras turam, sini ikelengi Tuhan, ikatakan pendai ibas kitab Joel. Maka cuma-cuma olam biar, tapi resurak janang meriahlah, erkitekan kerina sini bahan Tuhan manban. Enda nuduhkan sada pengalaman si pagit, si pernah inanami bangsa enda. Ija kerina jumana gagal panen, erkitekan reh labang, kernekan kerina sinuan-sinuan dah. Jadi adilaki ipasu-pasu Tuhan, bicara menghumur pe, labang pe bancing kernak kenca sinuan-sinuan dah. Maka juma pe, ermeriah ukur ikatakan sebab kai lali imbang na rubia-rubia, sirbahanca lasurung perturah sinuan-sinuan dah, sepe laban si berikan ulih si menghuli. Maka senina rasturang sini kelengi Tuhan, lalit dalam na meganjang ukurta, sebab engkai tanah epe dibatasi mereka. Jangan guna ngelitapi tanah, isikapkan Tuhan udan, gelaban si turah sinuan-sinuan dan, adi turah sinuan-sinuan, kita pemeriah kalukurta. Si isingatkan ibas kitab Heber enda, makana, litnge sila terdahikan kita, tapi di bata mencangasuk dahi kencang. Tapi ulah si belinken, kai si idahikan kita, ras ulihna, padahal beli dan dengannya, ulih entah be, saham di bata, peturak sinuan-sinuan dan. Larga kai pe pupuk ras bibit, adilakin ipeturah di bata sinuan-sinuan. Lalu bangsi seerbuah pe. Makana kerina kita enda pe, ngatakan bujur man di bata, sebab adibas kita Heber bindu 6 ayat 8 da ikatakan, maka nabancing turah pe rih, bagai pe turah dukut-dukut, kumurun asangken sinuan-sinuan tanah. Sebab memang ya dinuan-nuan kita, mau dakam labu pernah sisuan dukut, tapi engkai maka kak kumurun dukut, bagai pe rih erbahan camate sinuan-sinuan tanah. Jadi enda ngatakan saman banta, adina ruli kita basinuan-sinuan tanari, la baci kita lupa ngatakan mujur mandi bata. Si isingatkan pe ibas kitab Yesaya, bahkan gambar pasu-pasu Tuhan pe, icidahkan tanah pe menghumur, udan pe peturah sinuan-sinuan, guna ngelitapi tanah. Adi bangsa Tuhan lah setia mandi bata, bangsa di bata erdosa, bangsa di bata lang ikutkan peda-peda di bata, maka tanah pela mereka ulih si mejil. Udan pe banci laruh semakana kerah tanah sinuan-sinuan pe kerina mati. Jadi tentuna adina i persingeti kita ibas minggu berdangenda, gelahna kita pe tetap ngingat makana di bata sekal kelengna Athena man bangta. Dingin pe sinan ibas kitab ulangan bindu 6 ayat 10 sada, bagi pe Hagai bindu sada ayat siwa'a.
Arkiteken lakam erkemalangan man bangku, larulih kaisi isuan kendunina. Janape adila kita kemalangan man dibata, banci tegunta nuan ngenca, empranisa lang. Isuandu anggur, isuandu jaitun, tapi lakam pagi empranisa. Isuandu sinuan-sinuan, tapi lakam pagi mansani. Enda ngatakan sama kana, adila kita kemalangan man dibata, si isuan kitepe, banci lah sinanami ulih. Kalak sinanamis. Jadi ibas kita ngerayakan minggu merdangenda, kita pe tetap ngatakan mujur mandi bata, kita pe keleng lah hati tabanta, adinggo pagi kita rani umpamana, mulai peranin te ula si macik nasipan kita. Tapi si mejilay nalah si persembahkan lebih mandi bata, bagepe si pan. Sebab nai si inget dengan ngeri, labo lupa pas inget tentang. Adili si suan rimoli si macikna, si taka, si macikna si ambekkan, si mejilene si pan. Nce si mejilene si daya akan mangkalak si deman. Ugani banci minta kita angkelengi Tuhan sila idah kita, adibanta pelate tak keleng. Apalagi angkelengi kalak si deman, arah uli sinuan-sinuan ta. Makana ipersingerti kita kerina, tentu banci peninta kami genduari lanai Juma. Sebab Juma pelanai bolit. Ya. Tapi dahinta profesita skala-skala majumanta. Ya dinan kagen duari dendu rekutkan perkembangan teknologi informasi si cukup canggih henda. Makana jumanta pe banci kang arah online. Anina pelik dengan kang offline ya. Uga lagi kita banci nenen makana kai pe sidahikan kita ipasu-pasu Tuhan ngabaka banci di kulihna. Adila ipasu-pasu Tuhan banci lali kulihna. Itu kuhikala pe kita banci. Lah kita ngenanami ulihna pe banci. Ya. Makana tentuna senina rasulang sini kelengi Tuhan. Kai pe sidahikan kita genduari. Majumanta. Maka ulah kae alasenta, kuganing kami berikan persembahan oleh peranin, adik kami pelanai erjuma. Profesite dahintay majumanta. Uga lagi kita ngatakan mujur arah oleh kay si idahikan kita si tatawari. Memang berbagai-bagai yang da peroleh henta arah pendahinta skala-skala. Lit nga deba pengalun na tiap wari. Mungkin lit nga tiap minggu, lit nga bulanan. Bansika arkiteken musiman. Siapa ipe perolehan pendahinta arah benih si isuankan kita, arah madibata mereka pasu-pasu manbanta krina. Berbagai-bagai profesinta, berbagai-bagai cara dibata mereka pasu-pasuna manbanta krina. Makana adisinan konteks kitab Yesaya indah, tupung bangsa Israel, Athena mindo penampat ras gegep, mankala Asyur ras Mesir, guna ngelawan kerajaan Babel. Tuhanlah setuju. Sebab engkai engkau itu takkan Tuhan. Makana laban silam harus ia memperjumai jumana. Engkau pagi ketetapan sini iberikan Tuhan. Pulang ngepagi ia arah tanah perkawanan di Babel na. Makana gambaran pasu-pasu Tuhan pe. Mekatap kalnya ikatakan ibas pustaka si badia arah tanah. Bagai pe arah lau udah. Sebab arahai dibata beturak sinuan-sinuan. Jadi senina rasturang sini kelengi Tuhan ya ibas minggu merdang enda tetaplah si ingat makana arkiteken pemasuk-masuk Tuhan nga maka banci kai petura. Janah kerina enda saling menguntungkan sadara si debanna. Sinuan-sinuan perlu ia kita pe perlu sinuan-sinuan. Likut peres rubian-rubian rai katakan banci ngagat imbal-bal si merata. Ergite-gite kentura sinuan-sinuan sinjil. Jadi alu katakan sa, lalu kita banci deluk si sana. Kerina kita enda saling membutuhkan. Makana ibas minggu merdang enda. Mari ras-ras kita kerina ngingat. Puga belinna tanda keleng ate di bata. Manbanta kerina anak-anak Tuhan. Makasih perjuma pe. Profesinta kujuma. Kelengilah tanah si isuandu. Ya, jebanci kam dat kederjeki. Perlu kang tanah henda pe pekesakam. Bagi kita pe nemuari erdahin warisi pepitukan pekesakam. Tapi mon mawon si idah ya,
Idah kami umpamana tanah ta si igugung, mon maon lanay pagkasaktan tanah ya tanam capcay ni nagin. Isuan jaw, trunay mo katurah wortel. Nandangirani wortel mo katurah China. Langadi-ngadi. Makadung na tanay pego medja, tanay pego lati. Maka mon maon ulih na peban sila na ibagi ukuta. Adi lang tuho hebat kal, tanda kalang ate di bata, manbanta. Ibas tanay pe, litban na asugan, sirbahan sa tanay magembur. So makabansi sisuan kita pe, majile. Makabulong-bulong sinata ay pebansi ka jadi humus. Artina, bagay mo cara Tuhan, pagkana-kana kagaluhan ta, galah kalang minateta, kay pe sinuan-sinuan silid. Situra, ibas cumanta, sisuan kita. Bagay pe, ulamin, arkite-kiteken keranga penta, sa makatanang hepe, lanay si ban ngadi-ngadi. Perlu ka nga tanang hepe ngadi, sebab iya pe, iberikan Tuhan kanga kecukupan rezeki, nutrisi si melalakal ibas tanah semakaturah mecile menghumur sinuan-sinuan ta banci pemberikan ulih buahna si cukup mecile terguna kaguna kesehatan ta. Jadi tupung iberikan di bata pe kesempatan manbata pakena-kena doni enda kelengi doni enda tapi labo berarti doni enda tanah bagai pe sinuan-sinuan ras rubia-rubia lasi kelengi. Sebab diberikan di bata kita geluh raduras guna banci saling membutuhkan sadara si dibana. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Kerina si berikan Tuhan turah isa keleweta epe erguna belin guna kegeluhan ta guna kesehatan ta kerinan. Tapi ulah kita lupa maka kai pe sini dahikan kita ijema kita nuankan benih semaka di bata kama singelipat ganda kencang. Tuhan si berikan pasu-pasuna si belin manpanta. Bagi siswan pamana jauh sada ayan. Baci ulih nape 500 kilo. Siswan ka page telu ayat. Baci ka pe ulih na sada ton. Endala pendahinte singelipat ganda kenca di bata. Maka ulang kita ban mejile kurawat ban pupuk na memang ban si payo. Sebab lit baginta iberikan di bata. Tapi ulang kita lupa beli dendenga di bata si erdahin guna ngelipat gandakan rezeki manfaata kerina arah pulih pendahin tas skala-skala. Tuhan si masuk kita kerina. Amin. Mari ras kita tertutup. Pasu-pasundulah Tuhan kata singgo ibegikan kami. Gelah kami tetap ngingat maka ibas tanggung jawab si iberi kenduman kami. Idahikan kami alu tutus. Janah selebihna Tuhan erdahin si masang kenca guna ngelipat gandakan rezeki man kami skala-skala. Bujur Bapak ibas kelengatendu, iberendu tetap pasu-pasu duman kami kerinana. Terpuji kam Tuhan, sebab ertoto kami ngendes man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Radukan kalak Kristen, ibas kerina ingan ras paksa iduni enda, mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta lagi ras-ras. Aku te man di bata bapa, sila resibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ni pakuken ku kayu persila, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, pateluariken ngokeke ibas ti mate nari. Nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa, sila arsibar kuasana. Jenari rehma ia pagi, neranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalak. Amin.
Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta mandi bata. Si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujurta. Dage entah kai dia ibahandu. Subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan. Bahanlah ibas gelar Tuhan Yesus. Jangan ngatakan bujur mandi bata bapa arah ia. Tupung sisahkan persembahan pengatakan bujurta, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 420 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita sada ibas pertoto kita. Alo kenkam dengan pastu-pastundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur, singgoi persembahkan kami. Dengan silit ibas kami pe Tuhan tading kam singalipat ganda kencang. Kam si masu-masu dahin sini dahikan kami. Berbagai-bagai profesi ngawani perpulungan. Ijema Tuhan kam perdahin. Guna mereken rezeki ras pasu-pasundu. Mantri nangawan perpulungan. Artoto pe kami man bandu o Bapa ngatakan bujur. Ija ibas pemasu-masundu. Kegeluhan ngawani perpulungan pe. Tetap tama pujin man kemuliaan gelarmu. Bagepe ibas iyang geluhkan kegeluhan zabuna. Kam dage si masu-masu kerina ngawan perpulungan ras rayandu, ras terisi zabuna. Kam si mereken kesehatan man bana. Kam si mereken kejuah-juahan man bana. Kam si nambahkan rezeki man kerina ngawan perpulungan ras rayandu pe. O Bapa, kam dagi tetap singkawali kerina anak-anakmu, serayandu, pandita pertua diaken emeritus, bagepe pengurus PJJ res kategorial, ibas dahiken dahinna, ibas masa pandemi COVID endape. Kam dagi Tuhan simberikan ukur si resuru, keriahan ukur, gunan dahiken dahin singgo yampe kenduman bana. Kam Tuhan sinampati ia, ibas kerina, perbeben nape, berikan kam serpang pula. Tambah hindu gegah, bagepe, kengasupan guna ngalaken kerina, kai pe si percaya kenduman pan. O Tuhan tangkas ngeman bandu pe, karena erbagai-bagai dahin sini dahikan perpulungan lanai terdahikan arkiteken COVID-19 enda. Tapi te kami cara Tuhan, sekal buena, guna cukupkan kerina keperluan geluh kami. Tuhan lagi tetap sinampati dengan simpegegehi kerina perpulungan du. O Bapa artoto pe kami nandangi mudraman, klasis, bagai perunggun, rikut ras kerina, perpulungan jabu-jabu pe, gelah tetap ersada perari, dahikan dahin pelayanan. Bagai pe o Tuhan artoto kami man bandu, nandangi kerina anak-anak nu si sakit, subuh i rumah bagai pe i rumah sakit. Simpar pasu-pasundu, guna nampati, pegegehi kerina perpulungan gelabansi pulih sempurna kesehatan. Bagi pengawani perpulungan sinahkan persembahan tanda ria ukur. Bagi persembahan kerjarani singgo ilakokan. Persembahan persepuluhan, persembahan janji iman. Bagi pekerina persembahan sinisahkan perpulungan lang kurangi ibasia,
tapi Tuhan sing ngelipat gandakan rezeki mankrina ngawani perpulungan du. Bagi pe anak-anak ndu si ulang tahun ketubuhan, bagi pe ulang tahun perjabun, ijapa pe ia ringan. Tuhan kam si masu-masu keriang nukurna, kam si berikan kemalaman ate, gelaban si pe arah pertambahan umur sini berikan du, iingat na tetap keleng ate Tuhan, si simpar ku tengah-tengah kegeluhan na. O Bapa si mada kuasa, tertutupi kami, nandangi krina anak-anak kami, ijanggo kaya persiapan guna mengket ku sekolah, endapi Tuhan program sementara sekolah mekapkan online. Pasu-pasundu anak kami, gelah tetap ia semangat mengikuti persekolahan na. Bagi pekrina guru, ibas menyajikan materi pelajaran na, kami berikan pasu-pasundu dengan pemetah ras kepentaran. Bagi pemankrina dosen singajar mahasiswa. O Bapa mada kuasa, tertutupi kami man bandu karena krina anak-anak ndu si terpapar penyakit COVID-19. Endapi Tuhan kami berikan pulih kesehatan na. Bagi peman tim medis berendu pasu-pasundu si simpar manbana. Dengan peman Presiden kami Joko Widodo, rikutras krina anak-anak ndu si berendu kesempatan guna ngaturkan perjalanan negara kami. Kami si beri pemetah ras kepentaran manbana. Aman sejahtera negara kami, sebab kam kapsing kawalisa negara kami Indonesia. O Tuhan, tertutupi kami manbandu, telah kam tetap si masuk-masuk rina, surah-surah sini surakan perpulungan du, telah banci pe ibas penampat du tersehi. Menakan anak kami si titik dengar, si tadi ras orang tua bagi pe sindau sirang ras orang tua, si sekolah ras di kuliah, singgor dahin bagi pe sila nga ardahin, singgor jabu bagi pe sila nga arjabu. Orang tua kami sila naikuh jabuna, bagi pe jabu-jabu sikuh dengar. Orang tua kami saitun, tetap ia kubas tandu endeskan kami, gelah tetap li ibas jua-jua. Endam Tuhan pertoton pengatakan bujur kami, re kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar anak du, Yesus Kristus Tuhan, simada kegeluhan kami. Amin. Perpadanan man dibata. Turang rasenina. Kita enggo ipasu-pasu dibata. Alu mereken pemetah ras kepentaran. Gunandahi kendahinta. Uga dageninta sekala-sekala. Ngena ate dibata kala singgeluh alu bujur. Adil ras tutus ibas dahiken dahinna. Dibata nuruh kita gelang geluh si sampat-sampatan. Sabab rutang kap si megegah nampati si kurang megegah. Mari raduras kita rende guna ang paggegehi padanta mengketi kegeluhenta si tep-tep wari ibas doni enda ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 342 ayat si pemenang.
ras kita ersada ibas pertoton, bagi sini ia jari Tuhan Yesus minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu i pebadiami, rehlah min kini rajandu, sehlah min pratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nai. Sabab kam kap simada kini rajan, ras puasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mengketilah kegeluhendu si tep-tep wari, dalankanlah kata dibata si ibegindu ibas wari enda. Jadilah perkakas dibata si mabakini ulin mandoni enda. Guna empegegehi kam, aloken kamlah pasu-pasu idur dibata nari. Dibata sumbul kemalaman ate, gelah si encukupi keperlundu, guna dalankan si sentudu ras peratenna. Jana dibatalah erdahin ibas kam, arah Yesus Kristus, gelah kam ngelakoken si ngena atena. Man Kristuslah kemuliaan, sehrasa lalat. Amin. Jua-jua bandu kamplina ngawan pergulungan sini kelengi Tuhan kadung kebaktin minggунta ibas paksa enda jumpa kita ibas kebaktin minggунta minggu sila. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan si masuk kita terima. Jumpa.